Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. How are you doing today? I hope everyone is healthy in a good condition. As usual, before we begin our class, let's open our class by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. And don't forget to fill in your attendance list. For today's meeting, we are going to learn about how to give a compliment and replying to a compliment. Bagaimana cara memberikan pujian dan memberikan balasan atas pujian yang diberikan oleh orang lain. Kalian tahu tidak kalau pujian itu bisa memberikan efek positif terhadap orang yang dipuji, baik diberikan dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Inggris. Sebuah pujian sebenarnya adalah cara cepat bagi kita untuk mengapresiasi orang lain terhadap apapun yang ingin kita apresiasi. Apakah itu penampilannya, atau personalitinya, kepribadiannya, atau mungkin bakatnya dan prestasi yang dimilikinya. Berikut adalah contoh untuk memuji seseorang terkait penampilannya. Misalnya, you look handsome today. Atau your haircut looks nice. Your haircut looks nice. Jadi yang kita puji ini adalah penampilan fisik biasanya. Apakah itu dia cantik, ganteng, potongan rambutnya bagus misalnya, atau kulitnya glowing, for example. Biasanya native speaker tidak terlalu menyukai pujian yang ditujukan terhadap fisik mereka. They prefer to be given compliment about their personality, talent, or accomplishment. Mereka lebih suka ketika pujian itu ditujukan terkait dengan kepribadian mereka kah, bakat atau prestasi mereka. For example, you are so kind to Ali after what he has done to you. You are so kind. Anda lihat kata yang diberi warna merah itu adalah menunjukkan personality yang dimiliki oleh orang yang dipuji. Contoh yang kedua, you are so diligent, Reni. I think this semester you will get the highest mark again. Okay? Or the last one, you can see that you are a good girl atau you are a good boy. Selain dari memuji personality, kita juga bisa memuji talent, ya, atau bakat seseorang. For example, you are really a great cook. Your dishes is delicious, ya. Kamu benar-benar seorang chef yang handal, ya. Masakan kamu sangat enak. Selain dari bakat, kita juga bisa memuji accomplishment dari seseorang atau prestasi yang dimiliki oleh seseorang. For example, your science project is the best. Ya, proyek sains kamu adalah yang terbaik. Atau you are the best in this class, for example. Now we are going to see how to give a good compliment. Jadi ada cara memuji yang baik, ada cara memuji yang tidak baik. Nah, kita akan pelajari bagaimana cara memuji yang baik. First one, you have to be positive. Ya, you have to be positive. Maksudnya, yang Anda puji itu haruslah yang baik-baik saja, jangan yang jelek. For example, you should not compliment someone for their bad behavior. Jadi Anda tidak boleh memuji seseorang karena dia, kamu ini ya, pinter ya, nyontek misalnya gitu, nggak boleh ya. So you have to be positive, you have to compliment something positive. The next one, you have to be truthful and make sure you believe what you say. Artinya, kita harus memang merasa apa yang kita puji itu adalah apa yang kita rasakan. Jadi jangan pura-pura gitu ya, karena kepura-puraan itu akan terasa oleh orang yang dipuji. The next one, you should be as specific as possible.
Jadi Anda tidak bisa hanya mengatakan begini, you are a good girl, ya, you are a good girl. Kalau Anda mengatakan seperti itu, tentu yang dipuji akan bingung ketika dia tidak tahu konteksnya. Saya ini good girl dalam konteks apa gitu. You are good girl. You are good girl because you helped someone yesterday. Misalnya, kamu gadis yang baik hati ya, karena saya lihat kamu menolong seseorang kemarin. So you have to be very specific, if possible ya, jika memungkinkan. The next one, think about what you like or admire about that person. Oke. Jadi sebelum memuji, Anda harus pikirkan dulu, Anda sukanya apa? Yang Anda puja dari orang itu apa? Apakah kebaikan hatinya? Apakah kejujurannya? Apakah kedermawanannya? Oke. The last one is consider the person's strength and talents. Nah, Anda harus puji juga apa sih kelebihan dari orang ini yang membuat saya harus memuji ya. Kemudian apa sih bakat yang dimilikinya sehingga harus dipuji, sehingga dia berhak untuk dipuji. So you have to consider these 5 things in order to give a good compliment. Now we have what we call compliment starter. Ya, sekarang kita melihat ada yang namanya compliment starter. Apa itu compliment starter? Yaitu cara kita untuk memulai memuji dalam bahasa Inggris. Ya. For example, I like how you bla bla bla. I like how you dress misalnya. Aku suka cara kamu berpakaian ya. Atau you are really good at cooking. Kamu pintar kali ya masak. Atau I think it is great how you treat that person yesterday. Menurut saya kamu bagus sekali dalam menghadapi orang yang kemarin. I like it when you I like it when you talking in front of the class misalnya. Aku suka cara kamu bicara di depan kelas gitu ya. I'm impressed how you saya tertarik atau terkesan dengan cara kamu ngapain gitu. I think you are a clever girl misalnya. Atau you were a good friend when bla bla bla. Good job showing me how to drive gitu ya. Kamu kamu pandai sekali dalam mengajarkan saya mengemudikan mobil. Atau you work really hard at that cafe misalnya. Atau you do well at bla bla bla. Ya, kamu pintar sekali dalam you do well at mathematics misalnya. Kamu pintar sekali dalam mata pelajaran matematik. Atau you can also say you did a good job. You did a good job. Jadi kalau ada orang yang Anda tugaskan untuk melakukan sesuatu dan Anda ingin memujinya karena sudah berhasil melakukan tugasnya, you can say you did a good job. You did a good job. Oke, yang terakhir, yang dua terakhir, it was nice when you bla bla bla, atau nice work on your project misalnya, atau proyek kamu berhasil ya gitu. Selamat ya, proyek kamu berhasil. Nice work on your project. Oke, next is how to reply to compliments. Sekarang bagaimana cara kita untuk merespon sebuah pujian. Nah, you can respond by saying thanks, thank you very much, thanks a lot, thank you for your compliment, thank you for complimenting me on my job misalnya. Atau thanks to you, you are so kind. Thanks, I couldn't have done it without your help. Ya.
Atau you can also say thank you. It is nice, isn't it? Misalnya Anda memuji topinya bagus ya. You have a nice hat. Thank you. It is nice, isn't it? Gitu. And then thanks. I'm glad you enjoy it. I'm glad you think so. Oh, thanks. Atau it is a very good of you to say so. It is very nice of you to say so. Or thanks for your kind words. Nah, ini yang sering sekali dipakai. Thanks for your kind words, ya. Or you can also say that's very kind of you. It is very kind of you to say so. Atau thanks, it really surprised me. Or thank you, it came as a surprise. Thanks, I was just lucky. Ya, itu adalah ucapan-ucapan yang bisa kita gunakan untuk membalas atau merespon pujian yang diberikan kepada kita. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan lihat sebuah conversation setelah ini. Your eyes they're ooh, your ears. Your eyes, ears, No, skin, neck. skin, neck, ears, nose, face. Are you okay? Your head. Your teeth. Teeth. What's going on? Are you making fun of me? Your eyes. They're like two pools so deep. I fear if I dive in, I might never come up for air. I might never come up for air. And your smile. The sun itself turns jealous and refuses to come out from behind the clouds. Knowing it cannot shine half as bright. I kinda do have a nice smile, don't I? Yes, you do. It's a beautiful ring, Auntie Eleanor. I've never seen anything like it. Nick's father had it made when he proposed to me. It's very romantic. How did you guys meet? Well, actually, they met at Cambridge. We're both studying law together. Oh, I didn't know you were a lawyer. I wasn't. I withdrew from university when we got married. I chose to help my husband run a business and to raise a family. For me, it was a privilege. But for you, you may think it's old-fashioned. It's nice you appreciate this house and us being here together wrapping dumplings. But all this doesn't just happen. It's because we know to put family first instead of chasing one's passion. 哦，你们大家都在这儿啊！阿妈妈妈 ，thank you. 哦，Nick， Come and sit. 哦，你把 Rachel 也带来了。白天我看你看得更清楚了，你的鼻子长得很好，很有福气。我看看你的脸，过来。长得真好看。Okay guys, that will be the end of our lecture for today. And I hope you can understand well about how to give compliment and responding to a compliment. Thank you for your attention, and don't forget, after this class, I'm going to upload your assignment in Edlink, and I want you to look for that assignment there. And after that, if you have any questions so far about this material, you can always chat me, call me, or DM me. Okay, that will be the end of our meeting. Thank you for your attention. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.